peringati Isra Mi'raj, di mana di situ perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan bagi kita. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Alina Temalabita Al-Ustaz Basri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapa Ustaz kita. Mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang membacakan maupun yang mendengarkannya. Cara selanjutnya, pembawa hikmah Isra Miraj yang insyaallah akan disampaikan Alina Temalabita Bapak Al-Ustaz Ardian Arman. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ripakalabi nania kitan riyala. Ripakalabi nania kitan riyangi alabiranna Bapak Lurah Kelurahan Panyula, iya pun. Ripakalabi nania kitan riyangi alabiranna segenap pengurus Masjid Al-Hana Lapece. Ripakalabi nania kitan riyangi alabiranna Bapak Imam Masjid Al-Hana Lapece. Ripakalabi nania kitan riyangi alabiranna segenap pengurus Masjid Jami Nur Hidayah Kelurahan Panyula. Begitu pula sama-sama kita hormati, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pengurus masjid dari Masjid Nur Namiriyah Panyula. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li utammima makarimal akhlaq.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sini toma-toma malabiku, selesura malabiku, sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang paling pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada lau nikmain atau pada angka sikit syukur ular pun Allah taala. Nasabak siaga egana papenya mengpurana wareki pun Allah taala. Narekomailo ki bila-bilang ipapenya manna pun Allah taala. Ketika kita ingin menghitung segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, purana puadi pun Allah taala lalanna akorangi wala tusuha. Tidak bisa kita hitung. Mau ni dedul le bilang isinin apa penyaman apa Allah Taala neya kia nasriki itu kewajiban untuk syukuru kiwi. Maka dari andre guruta Bapak Ibu sekalian, ya roya sange syukuru lila tak mapuada makada alhamdulillahi rabbil alamin. Atita mapatong makada iyae papenyamang peleri Allah Taala dan nia lan roaleta pakai guna madeceng ya rupa penyamengnya. Jadi telu lapa dadana Bapak Ibu sekalian. Upakulingi paima makdian regurutta ya roya senge syukuru lilata pakai do mapuada makada alhamdulillahi rabbil alamin. Atitta marilalenge mapatong makada papenyamenge yai poleri Allah taala. Nania lan roaleta pukangkai gau-gau madeceng ya rupa penyamengnya. Jadi telu lapai yaro ya sengi syukuru. Narikopura ni syukuru lori pun Allah Ta'ala. Yang kedua, massalawa kilari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari lalana kita barazanjie membahas tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga ibuka ibarasanjie Pak Imang mabiasa baca iyai lapalenge. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Aga betuan na suruga nani apa penyaman nak koritung napa upa itau masalawa inani ama pasanamai anrange mapa baraka imasari pangulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga bahasa Indonesiana, surga dan kenikmatannya sebagai keberuntungan bagi siapa saja yang senantiasa bersalawat dan memohonkan keselamatan dan keberkahan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilalanna ia barasanjie narampenga ki andre gurutta makkada salah seddi tau mapunangi suruga ya naritu yusalluna ala nabi map salawa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman malabiku salasura malabiku ang kari master pang Allah taala. Salah sedi parelona Nabi Bapak Ibu sekalian lauri idi yan rito salawae. Maka di Nabi man salla alayya wahidatan nigi-nigi mas salawa lauri le malabina Nabi wek kacicam mi bawang sallallahu alaiha asyra. Nawala ki pang Allah taala 10 salawa. Pikoge carana pang Allah taala mas salawa lauri idi rupa tawe yan narito 10 pamasin na paturung ki pang Allah taala napiro di salawa. Sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah salah satu nabi yang penuh dengan kisah suka dan duka. Dikatakan lagi dalam kitab Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwanil marwiyah. Naya angkai umuruna Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rilalena apun na indona. Walamma tamma min hamlihi syahrani 20 napi 20 umuruna Nabi sallallahu alaihi wasallam itampu iri indona. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Lele ripam masena ambona di Madinah al Munawwarah 20 umur na Nabi ibu sekalian. Lele ni ripam masena ambona Nabi. Dijelaskan dalam riwayat Makkah narekopura di matu kama linoi
ipotok mana ngisinin rupa tawe. Manusia yang paling pertama dibangunkan pada saat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bangun pada saat itu, de na sapai nabi ta ambona. De nak kada nabi ta aina abi tegai amboku. Padahal nabi ta de nang kanai tai ambona. Napi 20 itampu mopi nabi ta lele ni ripamasina ambona. Bunga ipatoy nabi ta sallallahu alaihi wasallam de to na sapai indona. De nak kada nabi ta aina ummi. Maka di nabi ta aina ummati tegai ummaku. Aina ummati tan rapapojinna nabi talauri idi ketika pertama setelah hari kiamat, ketika Rasulullah dibangunkan pada saat itu, Rasulullah berkata aina ummati, di mana umatku tegai ummakku. Tan rapapojinna nabi talauri idi nasapa ki yarwattueh atau pada angka kiwala ipapujinna Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cicap ibu macam mana ki? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sini toma-toma malabiku sala surah malabiku kay masir pang Allah taala. Salah seddi akata ta iya wennie pada angka kitu da maka tudat-tudangang rion Roma baraka iyai yanaritu maelo kipukangkai maringarang risedie kajajiang naulai Nabi sallallahu alaihi wasallam inaritu Isra dan Mi'raj. Nari kuma bicara kita tentang Isra dan Mi'raj. Dilalana aku ramalabbi nabaca dendre alena to malabikeng Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Majapuna angkitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ripallalengi ri tengah benni ri pung Allah taala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pol ri masjidil haram na laur ri masjidil aqsa. Sikira-kira dek narapi ele Nabi ta naola iyai Allah lengenge. Magai nasabak de nalalan nabita yai parallu ipahangi de nalalan nabita pula ri masjidil haram la ri masjidil aqsa ne yeki di pallaleng ri pangala taala nasabak si salatu ada danna malaleng si bawa ipallaleng. Ya le contoh misalnya pacaramai melo imende ri jupandang riwattunna mailo na pake wajunna angka bere-bere mutamari kantonna wajue. Sikira-kira ya pacara mai 5 jang na ola mangoto mende rijuk pandang. Na pole ni ya bere-bere macarita lori pada padan na makada angka ka maola alla lagenge pole ribone mende rijuk pandang 5 jam mi bawang. Tentu pada padan na ya bere-bere dek na matepe. Nasabak magai cinampe ladde parallu ipaham makada dena lalang iyai bere-berie ne yakiya makka cuei ripacara mai makku to para nabi sallallahu alaihi wasallam dena lalang pol ri masjidil haram la ri masjidil aqsa ne yakiya itanggung ri pangala taala iwarengi sedia kendaraan asenna kendaraan nabi ta burak gatina iye kendaraannya cikadda bawa matai lettu ni nabi tapul dari masjidil haram lauri masjidil aqsa.
Napole na nabitta di Masjidil Aqsa ipendre siasa na langi kapitue maka dirlalan na barasanjia thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudasiyah. Lain apa yang kemanan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam ipalalang iripang Allah Ta'ala nyawa nasiba wa tubunna poleri Masjidil Haram nalauri Masjidil Aqsa wa rihabihil qudasiyah dan ni lappa mapacina dalan na iya barasanjie mapamula jajingan na Nabi ta Bapak Ibu sekalian letui pacapa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na cerita maneng dalan na barasanjie. Jadi saya terkadang heran ketika ada orang yang mengatakan barasanji itu tidak ada, barasanji itu bid'ah. Padahal ketika Profesor Dr. Abdul Somad ditanya, riwattunna angkai andri guruta Abdul Somad di Jepandang ditanai makkada aga hukumna iyai barasanji. Beliau menjawab bahwa ada satu kisah riwattunna tudang Nabi sibawa sahabana. Sahabat Rasulullah memuji napoji Nabi sallallahu alaihi wasallam na sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dai Nabi aga ekspresin na Nabi de na macai Nabi risanjung dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan sakata wa tabassama Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil yang kita pakai bahwa barazanji itu adalah syiar Islam. Sini teman-teman labiku engkari masai ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Nari kuma bicara ki Isra Mi'raj de na lappa poleri sedia ada ya nari tu sumpajang mailo kadalo makutana ibu sekalian kira-kira tapi go mo ya roy sumpajang 5 wattu na sabab mo ni tau ki mamiraj ijujung iba kita bepata anu dianreta lori masiji na rekodeta lolongang isumpajang 5 wattu tidak ada gunanya. Mutama iba kita risuruga dek gage punana. Oleh karena itu tanapodo barakana Isra Mi'raj ta iyewan niye ya dena makasih sumpajanna tallallo mo pasumpajan masumpaja ya soy baja de sangadi masumpaja si engkai pada cengi sumpajanna nasaba ya rosumpajang nasang andri gurutta as-salatu miftahul jannah pagoncinna suruga moni pikkoga tabbana amala tamalloli suki min re haji matulili ki masjidka dan lain sebagainya na rekodega gai pagoncinna suruga de dulet tamari makutopa rupakutanana malika maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam amala pamulang yakutanang ri kuburu ina ritu sumpajangnya narekomade cengi sumpajanna madeceto pamala na lengi ne yekia narekosolangi sumpajan 5 wattunna macuetoi masolang amala lengi nasabair sumpajangi as-salatu imanuddin tianna agamata. Sini teman-teman lebihku angkai rimasai ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nari kuma bicara kita tentang sumpajang angka sedi ayar dilalanna aku ramalabi makkadai dilalanna Quran surah Al-Maun ar-ra'aita fawailul lil musallin macilakai tau mas sumpajangnya. Patteru ya ana alladzina hum an salatihim sahun ya naritu tau ya de ena makasingang rilalanna sumpajangnya. Orang yang lalai dalam salatnya, orang yang tidak memperhatikan salatnya. Nareko sangguni jame dolo ya sumpajan 5 wattu seso ciwenni. Tugas ta ena ritu engka kihindari wi ia ayatna pengala ta'ala maka da fawailul musallin. Jangan sampai kita tergolong dalam orang yang hancur di dalam salatnya. Salah sedi carana narekomailo ki makasinga sumpajangnya khusyuk di dalam salat. Maka dari lalana kita na andri gurutta narekomailo ki lauri masiji boleh ribolata ki pada cengi wi niata mailo lo ka masumpajan 5 wattu.
Latu sikiri masjid narikode patapura majenne tapada cengi wijenne ta pura sikiri majenne mutama sikiri dalam masjid baca padongan dalam masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik puang buka kakak pintu napa masebu ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu mutama sikiri dalam masjid basi pabangir masjid Allahu akbar Allahu akbar kaki bali bibanna Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ibali silangati asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ibali silangati asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salat ibali silangati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim pura niro pada cengi siniata mas sumpajang sebelum ibaca surah al-fatihah ibaca mattausaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini berdasarkan yang saya baca di dalam buku itu maka dai andre guruta nariko sanggu ni jami yang madece niata pule ribolata gang kamadece niata na pemas sumpajang insyaallah maka singa itu khusyuk na sumpajata maringaral lari Allah taala kuncina Bapak Ibu sekalian nariko mutama niri masjid emailo mas sumpajang aja na ta si kebi si bawa bali bolata si bawa si tampeta nasabak maiga tama niri masjid ban ni tawe mailo ni kama macarita mopi iga makelo sonni akademi 7 nasabak wattunna jora siagai paling nafala maneng sisana tamari masjid ban ni pabange jalamu picuritana itu salah satu yang menyebabkan salat kita tidak khusyuk nasabak sementara macurita ki jalamu picuritata kama ni tawe depan alat tu curitata nalau ki mas sumpah jari mundrina imange ya mo paru inawanawai makada agar den repas sambunna ya curitaku itu Bapak Ibu sekalian sini toma-toma malabiku selesura malabiku angkai rimaseri pong Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi kenapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tentu peristiwa ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba ya rawatwe sekira-kira adalah tahun kesedihan risesena nabitta angkai nabitta sallallahu alaihi wasallam lesuri pamasena baini pamulanna iga baina pamulanna nabitta inaritu Siti Khadijah mati Siti Khadijah pura si amatengan na Siti Khadijah dena mita mati si lato na nabitta sallallahu alaihi wasallam meninggal lagi pamannya Rasulullah Abu Talib meninggal lagi tak teri-teri nabitta Rasulullah berada dalam kesedihan maka dari pun Allah Ta'ala ya Jibril jemputlah kekasihku jempui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha pada saat itu Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dibawakan kendaraan yang bernama Burak nawala di nabitta pula di Masjidil Haram nalau di Masjidil Aqsa allalangan na nabitta pula di Masjidil Haram lau di Masjidil Aqsa maiga peristiwa naita nabitta yang pertama engka naita nabitta tahu maka dongok-dongok nah mohon maaf ibu sekalian engka naita nabitta orang yang tidak memiliki akal magina dek gagak kalen na nasabak nanri jukuna nanri lalena dia memakan sendiri dirinya makutane nabitta ya Jibril apa itu iga ya Jibril akhirnya Jibril ya naroto tahu purai pancajir pong Allah Ta'ala ipaturi lebo na iyedino na pujilad curita bali bolana na pujilad curita si kampun na berdasarkan peristiwa ini maka da itu panritata pahikma ugie
na iya tasollana palaka aje masaro decengi daripada tasollana lilai nasabak narekko lilata tasolla palaka aje ta tasolla idi mi panadingi pedina na iya kia narekko lilata tapasolla bali bolata nasolangi sompullo lota makuto parosi kampota. Jadi berdasarkan apa yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan itu naitai nabitta pasesana tahu yang kay napuji curita balibolana napuji curita si kamponna napuji curita maboko itawe pasesana inarito puranite nabitta ipanri jukuna sendiri dikasih makan dirinya sendiri. Berdasarkan peristiwa ini naparingarangi kita panritata idi ugi maka dito ugi yarden rupawe na iya tasollana palaka aje masaro deceng magi na masaro deceng nasaba na reko palaka aje ta tasolla nulle idi mi panadingi mapadi na iya kina reko lilata tasolla napuji curita balibolana napuji curita si kamponna nauzubillahi min salik makkasolang iyatu. Sini teman-teman lebihku sidang jamaah Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hikmah yang dapat kita petik Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang kedua yanaritu engkato naita Nabi sallallahu alaihi wasallam riwatu ipalalangi oleh Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa engka naita Nabi tahu temaka egana amalana. Naita nabita makasih sumpah jannah naita toy nabita makasih to sumpah sunnahna naita to pa nabita maiga sidakana naita to pa nabita magalori padanna rupa tau nayek kaya seddi mi bawa kekuranganna riwattunna ya rotawe maelo iri putta marilalanna suruga acilaka ngapa ya tawe na angkana anak-anak wijawijanna mobbi rimondrinna makada Jibril malaikat pong Allah Ta'ala ajak mu patama itu tomatoy di suruga nasaba riwat tutuona alena mi bawan naurusu de naurusu ka iya anakna de na peringarangi ka adilalan na purwe pong Allah Ta'ala jadi idi tomatoy may galad tagun jawab ta risaliwanna engka ki jami anu na parentangi pong Allah Ta'ala tanggung jawab ta yana ritu keluarga ta salah sedin na anak ta nasaba acilaka ngepah nareko mailo ni mutama di suruga si jongkapi mailo ki mutama di suruga na engkai wijawijatta gorai ki di mundri mailo pertanggung jawabang nasaba de yurusu irwattun narilebo na iyalino acilaka ngepah dan niya asaro ngepah begitu mulia hati seorang orang tua kesipaha papenadin na tomatuai nareko engkatoha anak-anak temaka buana atinna cayana matanna inta maborong-porongi main kalinga ada turu di duai pajajianna. Sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwattunna ya mailo mutamari suruga engkana anak gorai maka da malaikat pong Allah Ta'ala aja mu patamay ri suruga alena mi bawa mas sumpajang de na suru ka mas sumpajang alena mi bawa no mabere jama de na ubi ka de na parenta ka andor mabere jama nasaba maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam yatu anae pamuli umuru pitut taung na din ni isuro mas sumpajang nariko umuru 10 taon la diasa balliga ni ceritana nariko de panas sumpajang waddin ni isaripa cedde asa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencaji persoalan anakna di nasumpajang ambokna di to nasumpajang di nagaga mulai saripe kuma pakir sini teman-teman lebih ku angkari masir pang Allah Subhanahu wa taala dilalanna iya sumpajangi Bapak Ibu sekalian maka dai topan ritata amatengenna rupa tawe tergantung daripada kebiasaannya amatengenna sedia umma selleng maka tanni masai agi mabiasa na pigau riwat tutuona salah seddi nareko ipu biasangi aleta masumpajang sunnah tahajju masumpaja sunnah duha kuwe topa sumpaja 5 waktu dilalanna ya sumpajange adalah doa Allahu Akbar mapuji kilor pang Allah Ta'ala maka Allah maha besar nareko amatengeng matu salah satu syarat untuk mati husnul khatimah na capuri deceng
yan narito narikod ipugo mayor sumpa jali mawattu nasaba salah sedi tanran na tau mate na capuri deceng iya narito angke puwa dari capa na lilana makkada la ilaha illallah sebelum ipattu nyawana asaro ngapahana punne rupa tau nareko mapunai wija-wija mapunai anak riwattum madangi angke anak nasyari ari wija-wijanna nalau tu dari cede na makkada ambo indo akka cueki la ilaha illallah maka dia topan ritata nareko engka tau madang tabacangan iyai ayat terakhir Quran surah Al-Fajr beberapa ayat terakhir surah Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah inapat tabacangan ngiri daculi atau nama kada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inaru awat talalongan ngigangkan napattu. Bahkan saya juga pernah mendengar guru kita berkata nareko madang igaretawe ajaki gagat tudang ridaculi abiona. Nah sebab malaikat pencabut nyawa berada di sebelah kiri orang yang akan dicabut nyawana. Ajak kaman na idi tudang ria abiona. Iyai tau madangi melo icabu nyawana na idi macue to. Jangan sampai. Jadi itu Quran surah Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya pernah membuktikan Bapak Ibu sekalian riwatun naribolai riwatu ipamadang neneku lo kakak daculi atonna ubicikang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Napalalengangi kalimat syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inaru bawang ilalengangi gangkanna naulip pake dolilana makkada la ilaha illallah nigi ricappa amatengenna napoade kalimat la ilaha illallah salah seddi tanranna inaritu tau mati dalam keadaan husnul khatimah mati na capuri deceng. Sini teman-teman malabikku selesura malabikku engkai rimaseri pung Allah subhanahu wa taala nauli malampe ni kapang ibu pak deto pa 4 rupiah pelecede kurang lebih telu japi kapan deto. Sini teman-teman malabikku sidang jamaah Isra Mi'raj dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yanaritu angkatu seddi amala kaminan napuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di darana ibara sanje irampetoi di pasal pacapurang wakana maka dari lalu barasanji na iya Nabi sallallahu alaihi wasallam engke meresi dupa pada narupa tau napamulai nasabab bersaleng ketika Rasulullah berjumpa dengan sesamanya memulai perkataannya dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nasabab padoa ya roh assalamualaikum assalamualaikum masriwi sininna turifan caji warahmatullahi pamase nuruntu manangi sininna turifan caji wabarakatuh kuetopa barakana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya keperlu disa Bapak Ibu sekalian angkatu talun rupa bereselleng seddi me bereselleng weddingi bali duan rupa bereselleng dekna weddingi bali nomor seddi bereselleng narikolaba ki seddi na kuburu assalamualaikum ya ahlal kubur dekna wedding ribali. Nah sabak nariko angka to labas seddi kuburu maka dia assalamualaikum ya ahlal kubur na angka mangka dingan na bali waalaikumsalam tapati larina ya tu tawe. Yang kedua beresallan na dekna wedding ibali beresallan na puangimang nariko masumpajangi assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam kaca sumpajangi assalamualaikum warahmatullahi mate iri abiona waalaikumsalam pangimang kaca sumpajangi. Jadi dua beresalla dena wadi di Bali beresallan na tollabe sedena kuburu si bawa beresallan na pangimang beresallan seddi beresallan wedding ibali salah seddina beresallan rekomutama kiri dalam pola assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beresallan na pacaramai beresallan na papidato inaru beresallan wedding ibali beresallan na tolla boy kuburu sebab beresallan na pangimang de na weddi kibali.
Sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakana iya Isra Mi'raj ta yang pertama ya naritu hikmana narik ko sebelum ta ya mamiraj ta jamalalo ya rasul dede jami rasul pajangi pura kimatu mamiraj lisuki ta pada cengi wisum pajatta. Beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di jami sumpajangi toba kengi atas salat tarupang Allah Ta'ala. Oh to kita ngabani palebba isujadatta niakan idalana tita usalli sunat taubat raka'ataini mustaqbilal qiblatillah Ta'ala. Uniakan imas sampajat toba abasaugi kidian masalah. Uniakan imas sampajat toba nasaba mailo kat toba kengi atas salat tarupang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toba kengi. Sebab makanya Andri Gurta Profesor Dr. Nasaruddin Umar punya persoalan. Bentangkan sajadahmu, letakkan sajadahmu itu di lantai, letakkan keningmu di sajadah itu, letakkan tempelkan wajahmu di sajadah itu. Subhanallah, kata Profesor Nasaruddin Umar, sajadah itu adalah kefling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Ya sujadatta ipagi mas sumpajar di masjid sujadatta ipagi mas sumpajar di boleh di kamar yaitu matu sujadatta geteki mutama di surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Mancaji saksi wir sumpai sujadatta Bapak Ibu. Maka dia sujadatta matur ya sori mundri. Puang yang nyeta wesi mata sujuki ka si mata padepe yang ninna padepe ngana linrona di sujadaku. Aja ta pertama iri neraka puang mancaji sabbe ka maka daya tawe na jame parentata. Salah satu yang menjadi saksi adalah sajadah kita yang selalu kita pakai untuk melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko engka persolata Bapak Ibu api ceki ripong Allah taala. Engka persolata engka masalata ko kiripong Allah taala mapiceng. Na iya mabiasa topa di tamakkoy engka masalana tapal menre di HP. Matikang isi bawa lakaina nabukai HP na mas status di WA. Seandainya saya tahu begitu sifatmu, tidak mungkin saya meminangmu pada hari itu. Wah mabui status na ita ni bali bolana. Oleh ni boli bolana maga si Roy Baddu mag si bawi Siti. Dito kaga Siti ko ibu. Engka tadang pengakamar aja bu. Maboy status na ito si balibolana macerita si cowali kampung na macerita Indo jarita bawa mak keti di HP ya rodo ceritai bisa tersebar ke beberapa kampung nasabah iya HP. Jadi mari kalau ridi nariko engka persoalatta aja tat picture di HP di status ta di WA ne yaki ya picture ki lori pangala taala palebba isujadatta suju kiri suju paca purta ari lokiri pangala taala puang engka kasih persoalanku engka masalahku tolong muanga iya persoalanku aja ta susaka puang amin ya rabbal alamin. Nariko pong Allah Ta'ala maelo puelo istedia ada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ni rolatuni Nabi di Masjidil Aqsa. Boleh di Masjidil Aqsa Nabi thumma ila Sidratul Muntaha min re'i. Nabi tak kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Aga naula Nabi tak yang mau perdendre burak si bayu malaikat Jibril. Latuni Nabi tak di pallawana batasna ya Sidratul Muntaha di Mustawa dan Sabaha. Maka dia malaikat Jibril sekira-kira maka dia malaikat Jibril ya Muhammad idi na mutama. Nasab anareko iya mutama karlalana iya daerah mangu ka tu. Dia na sanggu wa takkale ku mutama siruntur pangala taala. Nalona Nabi Muhammad tama ni nita ni siruntu ni sebab pangala taala iwarengi hadiah inaritu sumpah jalima watwe. Jadi salah seddi Nabi pura siruntu pangala taala inaritu cuma satu-satunya Nabi yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mailo isi runtu. Nasaba iyai Nabi Musa salah seddi Nabi maega kutana dari Allah Ta'ala. Puri makutana Nabi Musa makada puang maga siki pancaji winaraka.
na idi mato pancaji wi rupa tawe idi mato pancaji wi umma sallenge maga si nang kanaraka maga si na mailo kisisay na atatta mato made na tamawanan na risuruga maka di pangala taala ye bara itu na rekomata nga seki isang kinya seta pura ni tanatanang pura ni ipiara pura ripupu pura ipalariway narapi watun na ipaning isang kiniyay aseta yala ni buana yabyangi daramena na minapay pabare yabiato paawan na di situ menjadi jawaban makada yaro aseta idi to pamampoy idi to patanangi idi to papupui idi piara-piaray made na dia lamaneng makkuto por pangala taala alen pangala taala pancaji wirupa tawe Pengalau Ta'ala pancaji wisuruga si bawah neraka rupa tau ya de na patuhi aturan na pengala Ta'ala tidak mematuhi segala kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala iputama irlalan na neraka tau jamai sumpah jalli mawatwe mutama irlalan na suruga. Nah, sebab makadai buktinya dalam Quran dikatakan ma salakakum fi saqar. Maka di pangala Ta'ala masalakakum fi sakar aga putama ko lalan na neraka sakar mapebali wi kolu mapebali wi iya taweng karlan na neraka sakar kolu lam nakuminal musallin riolo iya dewat tama rigolon na tau jamengi sumpah jalli mawatwe jadi pelajarannya inaritu neraka na to de ina sumpajang asan na neraka sakar rilalan na neraka sakar pacalang kami na mariawa inaritu ipale sora kiri pale ajeta si kira-kira kerikil poleri neraka mapalla ko di pale ajeta itaro irrede o tak nataro inaro pacalang kami na mariawa rilalan neraka sakar nareko ki mutama di neraka sakar Bapak Ibu sekalian gampang muah ajak tajamir sumpajangi itu kan tetapi nareko ki mabelai yaro neraka sakar kuncinya adalah laksanakan solat 5 waktu. Nasaba de gaga betuan na macarama tawe juma miraja mauli makada sumpajaki jame sumpaja 5 waktu sesuciwan ni mapakwe tidak ada gunanya nari kocania aleta sendiri sadari wi ketika bukan diri yang menyadari bahwa ini adalah solat perintah Allah Subhanahu wa taala de dule jame. Nasaba mau ni mabusa-busa timun na pacar memang kada asumpajaki narekode gagar lalan na aleta passa cede sumpajange jami sumpajange marajitu jama Bapak Ibu sekalian sini toma-toma malabiku sala surah malabiku angkai rimasai ribung Allah Subhanahu wa taala angka nang kasedi kisah kasedi pacarama pole macarama risedia masiji makada pole ya taunge tau pema misalnya lokasi macarama makutanya di sedia jamaah maka da idi pak bu aga hikmana di waktuku pole macarama miraja tahun riolo maj sumpajamu ki maka dia jamaah alhamdulillah ustaz gara-gara mas sumpajak kak lape mana ngin reku herangi pacaramai maka demaga na dilapain reta gara-gara sumpajang naseng nariko engke pasing etak kapok lari kapal lebai saja daku na mas sumpajang iya po pa di mas sumpajang reko madde ipat sing jangan menjadikan solat itu sebagai alasan iya jadi sumpajaki bu sumpajaki engke tu elong riolo maka dah mauni tuo kisi sebuta wong kode muasem pajang dega gunana muni si sebu gareta umur ruta narekode ya sumpajang dega gunana ya tu ya sumpajata Bapak Ibu sebagai penolong syafaat ya tulu kimatu di kuburu makutane malaikat man rabbuka man nabiyyuka iga puammu iga nabimu nareko makasingi sumpajata maju sumpajata makada ajak namunnu ya pamewakko sumpajata iyai dilalan na kuburu ne ya kiya nareko dega ge sumpajal 5 wattutta makutanai malaika man rabbuka moni disebab pebelannya makada Allahu rabbi disebab pebalinna kita tahu menjawab akan tetapi na goncingi pong Allah taala timutta nasaba de kijamai ya sumpajang 5 wattu
Jadi pertama itu sumpajatta. Nari kumailo ki makasi ngamalata macu mana madeci ngamalata. Kuncin na inaro sumpajang Bapak Ibu. Sumpajatta. Sini teman-teman lebih kuang kairi masai ribung Allah Subhanahu wa taala. Cedek-cedek pi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pada lo nikmai atau pada engka ki di iye ananata mapamuli baicu tapada cengi wi sumpajanna ananata tapada cengi wi jagana ye sumpajanna nasaba sading engkan namo pa umuruta idi tomatuai na wareki kesempatan pung Allah taala untuk majar iyai nanae tapada cengi maka di andre guruta nareko engka anak-anak liwa rajing ipatata maraji yang parang anak-anak liwa betana salah sedi amalang ye narito icenya ya maka dia tapi andre gurutta upalatu kaki ada dan andre gurutta maka dia andre gurutta nareko engka anak-anak mabetta nareko matinroi tabi cikengi Quran surah Al-Qadar ridaculi ataunna inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr purani ya roh setiap malam ibicikangi Quran surah Al-Qadar. Apakah sampai di situ? Tidak. Asidakka kinasang andre gurutta nariko engka nanata liwa rajidi yang parang liwa betana mabettari sikole kuatu paribolai. Pura ni tabicikan ya roh inna ansallahu ridaciliaton narimatu matinrona asidakka ki niakang makadae puang iyai pas barakana pas sidakkaku tanapodo engke kasih anakku macenning atinna engkai turu pada Tuhan tahu engkai turu lipat tahu poduai tahu pajajian lah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian masih dekat nia kengi nia madecita laurianata sini teman-teman lebih ku engkai rimasai ripang Allah Subhanahu wa taala sidang jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian nareko sangguni jamaah sumpajangi tugas ta enaritu jagai pallawangenna sumpajatta di zaman sumpajal 5 wattue yang perlu diperhatikan yaitu tajagai pallawangenna sumpajatta tegaya pallawangenna sumpajatta sumpaja subuhe lauri sumpajal loro jagai sumpajal loro lauri sumpajang asrae tajagai pallawangenna jangan sampai ipugau sumpaja subuhe loro asrae maghribiye isai neye kiyari pallawangenna ipake solangi pada tarupa tau jangan sampai seperti itu maka dian rigurta ibu dia tetap kerudu ibu maka dia andre gurutta ajaki agama caidi bu maka dia andre gurutta nareko engka makunrai i paccapuranna asanna makunre mananna ayatu andre gurutta maka dah ceng itu ya Bapak Ibu maka dia andre gurutta nareko engka makunre i paccapuranna asanna makunre mananna ayatu isitti imini irosi akan tetapi perlu digarisbawahi maka dah nareko engka makunre i paccapuranna asanna tau maka cua yatu malabo yatu madeceng ampilo daripada narupa tau alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak narikum cor mananna baine taribolata pole kiri galunge pole kiri tasi enang kemananna as-salawaki mananna ibineta salawaki salatullah salamullah mananna mo pisallai salawana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika
mananna mo pisallasi salawata طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع mananna mo pisallasi salawata agasi salawata مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم mananna mo pi tikang itimunna na pertama di kamarai nasabak mananna ya salawat kang ide apa aja mananna ibu oh ibu ilo doangan ngilak kaita masempo dalena yolo muangi jama-jamanna doakan suami tak boleh doakan suami tak agar boleh kawin lagi beto kaga dari mestinya wata mita lakaita masuni pur mas bajasubu masuni na launa ritasi na launa rigalunge sapara kidaleta ya panalisu narikomaylo iloro Pursi masuk pajalor mandre eso si lo si sapa dalle kasi matul lisu inanna si dega aga capu memang ko mapaki ibu oh ibu deto gaga konye insyaallah deto gaga mengaku kapang deto gaga sidang jamaah Jumat sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala deto gaga ki di bolana alhamdulillah. Yang terakhir ingin saya sampaikan narikopura ki masumpajang sempakkan icinampu aleta nemu tallu menit 5 menit asikri kalau di Allah Ta'ala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asikri ki nasabak mega makokoy bahkan ada pernah saya lihat imangi ne deto gaga konye manci makmum ka angka karimun rinna purima barasalla yaro imangi na ale hapena na buka iwe ana padahal alena imang nauzubillahi min salik bahkan beberapa hari yang lalu macue ka sedia perkumpulan sedia organisasi jeno tepung ki organisasina sementara maguru ki bangiri masjid eloro hayya 'alas salat bangiri masjid na paje mapaguru pamakoi pura ni bang nalanjo si mapaguru ini terkadang kelalaian daripada kita bangi tahu na paje mapaguru pura bang mapaguru si maunya purai batawe arahkangi siswata pesertata organisasi tak lauri masjid emas sumpajang usale bawang iya agurunge lo ka mas sumpajang boleh ka mas sumpajang nasinggung nga makdi iya pematerie apa gunanya solat itu bikin lelah saja dia mengatakan itu kepada saya nak kedeka makdi matakko bawa ki mas sumpajang saya sempat berselisih di organisasi ini dan saya keluar masuka usale ketua organisasinya melarang saya tidak bisa magai nasabak nareko engka jama-jamang ijama na de ipajayer jama-jamangi na napajame sumpajang de gaga baraka itu nareko engka sedi jama-jamang ijama muni pikko gatabana waselena nareko de na lolongang baraka muni pikko gatabana capu mana itu salah sedi untuk papole baraka na jama-jamata bapak ibu sekalian nareko majama ki narapi waktu na sumpajangi tapajai jama-jamata puadangi jama-jamata makada cinampe pi nasabak mailo ka masumpajang ketua kelong mabiasa subuh kesiangan zuhur kerepotan iko asara imatakko ni mangaribi ni cakatinro ni isa ni macuole sinetronna macuole dandu akademi 7 de nagaga nasaleni sumpajanna mabiasa to pa makokoy bapak ibu sekalian ibu-ibu narikong ka mapabuting ma-makeup ni elekele nasaleni sumpajan loro na nasaleni sumpajan asara na ngketo elo gambusu makilo kelong makedia elo gambusu mitaka anadara
laito si kedona tasi semi madencong pitu kampon na kaja tasi semi madencong pitu burane na renne moni pitu burane di renne nareko de di jama ya rasul pajange de gaga baraka na yatu ibu de nareko engka anakta anak dara yare ke kallolo tapasa gi makkada nareko mailo lo kumajama tapasa gi na nareko narapi waktu sempajangi sali jama-jamamu di jami sumpajangi insyaallah sini teman-teman lebih kurang kari masir pang Allah Ta'ala nulle malampe ni sebagai kesimpulan memuari pada engke ke merilori pang Allah Ta'ala memuari barakana iyai mirajeta nadampengnya tas salat pang Allah Ta'ala barakana iyai mirajeta nawarengi kemauan macam ni pun Allah Ta'ala untuk jami sumpah jali mawatwe barakana iyai mirajeta ya engkai lasana napapaji pun Allah Ta'ala barakana iyai mirajeta ya amadodongi dalena nariko mabele dalena ipacawekengi nariko yaso dalena ipaturungengi nariko yawe dalena ipenrekengi kuetopa barakana iyai mirajeta mancaji nasabari nalappe inreta nariko purai tawaja sidang jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nulle sikomiro ule rampengaki ada asi peringarangan ngritujunna iyai waktu kami nama barakae sebagai peringatan Isra dan Mi'raj. Melo dampe kalau itu matu aku maneng desele surah kumaneng. Hari ko mapamula mabicara ka engka daku tapasala tapaliweng melo dampe kalau ridi maneng nasaba iya manusia biasa matokka. Nariko engka adaku ada tongeng ya ro ada tongengnya pula di Allah Ta'ala nenia ada salai pula rialeku pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan maupun kekhilafan wabillahi taufik wal mukarramah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah Isra Miraj yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau atau ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Cara selanjutnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Nata Malabita Bapak Imam Kelurahan Panyula. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memuarai ada pada perkatayan ni memuarai asir untuk katayan ni angka kiri tu pada natanga pong Allah taala na sebab patanga pambasian daripada di mana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al fi hadzal mahalli jam'ana jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa mubaraka wa masuma. Wala tajal fina syaqiyya wa mahruma wa matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair abwabal barakah wa abwaban ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhah wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada seluruh jamaah untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan